হাই ভিউয়াৰ্ছ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম গাহৰি মাংস বনোৱা ৰেচিপি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ये बॉयल हो रहा है, पूरा वीडियो देखो आप लोग कैसे बन रहा है। ये पोर्क अभी बॉयल हो रहा है। दे दो। हम लोग यहाँ पे अभी बनाएंगे आज पोर्क गाहरी मांस बनाम आमी আজি। या गाहरी आलू बिलाही, वहाँ पे है मसाला, वहाँ पे अदरक लहसुन और वो मिर्ची है, मिर्ची पाउडर नहीं है, मिर्ची का पेस्ट है ये। अभी बनने वाला है हमारा ये पोर्क। এতিয়া আজি গাহৰি বনাম আমি, চাই লওক আপোনালোকে। দেখাম না কি কিয় ডিষ্টাৰ্ব দি থাকা। আমাৰ এটা তাৰমানে পখিলা আছে, বিৰাট ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে ভিডিঅ' বনোৱাত। अभी डालने वाला है लहसुन, नहरू, हरी मिर्च, मीठा जलकिया, मीठा डाला, अदरक। पोर्क को ज़्यादा तेल नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ा तेल डाला है यहाँ पे, एकदम थोड़ा। आप लोग भी थोड़ा तेल डालिएगा। मांस तो बहुत तेल है गाहरी मांस, तो সেইকাৰণে তেলটো আমি কমকৈ দিওঁ। ये हमारा गाहरी मांस, कार फेवरेट गाहरी मांस, बॉयल करा गाहरिखिनि। किमान আছে ইমান 1.5 किलो। এতিয়া দিম আমি ইয়াতে নিমখ। अभी नमक डालेगा यहाँ पे 1 चम्मच, 1.5 चम्मच। हालत दी मेरे त्या में बाप देखिए। आलू दी मिट्टी आमी आलू, ये आलू 3टा मान আছে आलू। ये जीरा है, जीरा दिलो आमी 1 चामच और अलपमान।
पानी उबला हुआ पानी শুকাই যাব একদম টমেটো বিলাহী দি দিলোঁ আমি थोड़ा सा गरम मसाला इसमें अभी धनिया डालेगा गाहरी তেতিয়া ধনিয়া অলপ দিলোঁ ধনিয়া ছিটাই দিলোঁ আমি ধনিয়াটো দিলোঁ অলপ মই লাৰি দিওঁ আজি মইতো আগে পিছে সদায় বনাওঁৱে একদম রেডি টেস্ট করে চাও অলপ টেস্ট করে চাও দেখাত কেনেকুৱা হৈছে দেখাততো ভালে হৈছে হ্যাঁ আনিছো দিছো সরি বিছন চাই বিছন টেস্ট করে চাও ৰ টাইপ নেকি मोटा तो তুমি ইন্দ্র লাগাই তো বলা হবে এটা হ্যাঁ কাতে তো বলা হবে মোজা আছে মোজা মোজা আছে না তারে বলা হবে তাই আমি মোজ ওর ওখানে তো আছে তাকে তো দিবা এটা আমরা ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব আজি মানে বাই বাই